Tenemos en esta ocasión a la doctora Cheryl Kennedy. Ella es profesora asociada del Departamento de Psiquiatría, de Medicina Preventiva y Salud Comunitaria de la Universidad de New Jersey, Rutgers Medical School. Vamos a preguntarle también ahora sobre cuál es su tipo de trabajo en el hospital de New Jersey. I want to ask you what type of work do you do, what's your daily work? I work in the hospital, much like you do. I do consulting as a psychiatrist to the medical and surgical patients that also have problems that may be coming in the brain, from the brain, you know, all kinds of different dementia, delirium, alcohol withdrawal, yeah, and other kinds, depression with very serious diseases or anxiety, those kinds of things. So I work in the general hospital population. Y la doctora nos señala de que ella trabaja como consultora en psiquiatría. Responde a interconsultas en el hospital de New Jersey de los servicios de cirugía y los servicios de medicina. Pacientes hospitalizados en estos pabellones que a veces tienen problemas de delirio o problemas de demencia o también de abstinencia alcohólica. Entonces ella resuelve, da el tratamiento y digamos continúa el seguimiento en los otros servicios. Do you know, I want to ask you, how frequently do you have withdrawal, alcohol withdrawal? Because here we have a big problem with alcohol, but we don't see it so commonly, alcohol withdrawal. We do. Yes. People come to the hospital, perhaps they were using alcohol on a regular basis, and then for some reason they stop. And then they go into withdrawal and get sick and then come to hospital. And of course, you know, we treat them, but we see it a lot. Interestingly, many people who have come from Central and South America that have immigrated to America, in that population it is a lot. Oh, you have that problem? Yeah, we have other problems with other drugs as well. Le preguntaba a la doctora sobre abstinencia alcohólica, pero ella nos señala que en su hospital en Nueva Jersey sí es frecuente encontrar casos de abstinencia alcohólica, pacientes que se hospitalizan o se van a operar, se hospitalizan por otra causa que les impide seguir tomando y desarrollan crisis de abstinencia. Muchos de estos pacientes nos señalan también que vienen de de Sudamérica y de Centroamérica. Vamos a preguntarle, de repente tiene algunos pacientes, sabemos que en Nueva Jersey hay una colonia importante, peruanos, ¿no? Que también justo haya que comparar con la población que tenemos acá. Vamos a preguntarle al respecto a la doctora. What type of patients do you have there? I was talking today with Dr. Lindenthal. He told us that most of your patients were not were immigrants or were African Americans. What type of population do you have in the hospital? We have patients of all kinds. Many are African American, Latino, some immigrants, but it's a mix of people from around the world because it's a very cosmopolitan city where I work. So many, many different kinds of people, different cultures. Like the United Nations. Exactly. La doctora nos señala que la población en el hospital de New Jersey es multirracial, ¿no? Tienen pacientes de todos los países, de todas las razas, ¿no? Yo lo mencionaba, algo así como las Naciones Unidas. No hay un tipo racial específico, ¿no? Entonces tienen que conocer la patología de todas las razas. About our patients here in Peru, or do you notice some psychological or psychiatric characteristics here, or you see different from your country? I don't know, so different. You know, everyone has stress. And people react differently to stress according to their cultural beliefs and understanding why they have the stress or what can help with the stress. So that is probably different in your culture than in my culture, you know. So, but everybody has a stress and anxiety and problems like that. Or psychiatric illness is all over the world, but different cultures
understand it differently. Okay. So they manage stress in a different way. Yes, yes. Me preguntaba la doctora si había encontrado alguna diferencia en la parte psicológica o psiquiátrica entre nuestras personas, las que viven acá en Huancayo y los norteamericanos. Señala que un denominador común es el estrés, ¿no? Se ve estrés en todas las razas, en los tipos poblacionales, ¿no? Solo que cada cultura maneja el estrés de una manera diferente. Pero eso es el denominador común, digamos, lo que ha encontrado. I want to ask you a question about, in your practice, what type of patients do you have more commonly? So I take care of patients, many patients who are liver transplant patients, or they have very serious medical conditions, neurologic conditions, multiple sclerosis, or other types of degenerative diseases, and common psychiatric problems, bipolar disorder, anxiety disorder, depression. Le preguntaba a la doctora qué tipo de pacientes son los más comunes que ella ve. Como ella es una consultora, ella ve no solamente los pacientes clásicos psiquiátricos con esquizofrenia o también enfermedad maníaco-depresiva, sino también ve muchos pacientes con problemas médicos, pacientes con trasplante de hígado, riñón, pacientes que tienen esclerosis múltiple, es una enfermedad degenerativa. Entonces, pacientes que tienen condiciones médicas y que en razón de su enfermedad desarrollan problemas psiquiátricos, ¿no? Por lo tanto, ella tiene que ver un poco lo que es la parte de medicina interna, fisiología, etc., aparte de su conocimiento de psiquiatría. Para finalizar, vamos a hacer unas preguntas o de repente algunos consejos que nos puede dar, motivar a nuestros estudiantes acá en la universidad. I want to ask you for maybe some counseling or some words for our students, because it's a great motivation for them to have you here with other people. So they are more motivated to study and to progress in a career. So if they are able to study under the Faculty of Medicine, they should feel very privileged. It's a very important occupation, I think, to be able to be so close to a person and learn about their lives and all the interesting problems people have, medical, psychiatric, and otherwise. And I encourage them to take care of themselves because it's very stressful. But there's no better work in the world, in my opinion, than being a doctor. I feel so privileged, and I feel so happy that I was able to learn medicine, and study. I learn all the time. La doctora nos señala de que los estudiantes de medicina deben sentirse orgullosos de su carrera, ¿no? Para la gente que vive en los Estados Unidos es un privilegio estudiar medicina. Y es un privilegio no solamente por el estatus, sino también porque les permite entrar al interior de la persona, poder estudiar cosas o conocer datos de la vida del paciente que no le contarían a nadie, ¿no? Y velar por la salud de la persona, ¿no? La doctora nos señala que ella se siente muy orgullosa. En los Estados Unidos consideran a esta como una profesión privilegiada y que sigan adelante con sus estudios. Thank you very much, Cheryl. Thank you. It's my pleasure to be here. I appreciate being here. Thank you.